السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا في هذا الفيديو الجديد. إذا مرحبا بجميع متتبعي قناة محمد الفيلالي. إذا اليوم إن شاء الله غادي نصحوا الامتحان أو الفرض المحروس الثاني الخاص بالدورة الأولى. دونك مادة علوم الحياة والأرض. إذا هذا الفرد فهو مخصص للسنة الثانية إعدادي مسلك دولي. صافي. حتى المسلك العادي ممكن يتبع، فقط اللغة كتغير. Donc, on va commencer par l'unité 1, c'est la restitution des connaissances sur 8 points. Donc, la première question, retrouvez le mot qui correspond à chaque définition. يعني غادي نبحثوا على المقابل ديال هاد الجمل. اذا عطاونا الجمله حنا غادي نقلبوا على المصطلح. Donc la première phrase est un type de volcan qui produit des violentes explosions. يعني هو واحد النوع من البراكين اللي كينتج واحد انفجارات قويه وعنيفه. La deuxième phrase, point en surface situé à la verticale des foyers. واحد النقطة في مساحة الأرض كتكون عمودية على البؤرة. شنو كنسميوها؟ Donc pour le premier phrase, ou bien la première phrase, on a un type de volcan qui produit des violentes explosions. C'est un volcan explosif. Volcan explosif. يعني بركان انفجاري. Point en surface situé à la verticale des foyers, c'est l'épicentre, المركز السطحي. Ça y est. Donc 2. Complétez le texte en utilisant les termes suivants. Petite, rapide, lente, macro-crestant, micro-crestant, grande. دونك غادي نعمروا هاد النص انطلاقا من هاد الكلمات. عندنا بوتيت صغيره، رابيد سريع، لانت بطيء، ماكرو كريستون باللورات كبيره، ميكرو كريستون باللورات صغيره، اي غراند كبيره. لو ريفرواديسمون هو التبريد. لو ريفرواديسمون هو التبريد. دونك لو ريفرواديسمون ثلاث نقاط، دي ماغما دون دي كريستون دو ثلاث نقاط، تاي ابلي صافي. Donc le refroidissement lent, يعني التبريد البطيء. Des magmas, elles donnent des cristaux. Mais ces cristaux-là, elles se sont très grande taille. Elles prennent des cristaux de grande taille appelés macro. Et les macro, c'est-à-dire akbar. Cristaux, on l'appelle, ce sont des macro-cristaux. Ça y est? Le refroidissement rapide des magmas donne des cristaux de petite taille appelés micro-cristaux. On l'appelle aussi, ce sont des microlithes. Microlithes. Et aussi la Brinanzido, on a le refroidissement moyen. هنا راه غالطين على حسب الكلمة. حنا تتبعنا الكلمات ولكن حنا le refroidissement rapide il donne toujours ce qu'on appelle la pâte vitreuse. عندنا لا بغينا نزيدو هنا راه كاين واحد الخطأ في التمرين. ممكن نديرو le refroidissement moyen des magmas dans des cristaux de petite taille appelés microcristaux. Ça y est. حيت عندنا lent وعندنا الموين وعندنا الرابيد. Ça y est. اذا توجور lent كيدون كيعطينا واحد البلورات كبيره. والرفرواديسمون موين كيعطينا دو بوتيت cristaux, يعني des micro-cristaux. Ou le refroidissement rapide is done ce qu'on appelle la pâte vitreuse. وكاين في d'autres littératures يعني في كتابات جديدة كيقولوا أن هناك le refroidissement lent, le refroidissement rapide et le refroidissement très rapide. على حسب النص شنو عطاك. إلا قال لك رابيد راه تعتبرها هي دو بوتيت كريستو، تري رابيد يعني تعتبر هي لا بات فيتروز، كتعطينا لا بات فيتروز. صحيح. إذا تمرين بسيط للغاية. اذا نتمنى انكم قبل انكم توقفوا الفيديو وتحاولوا تجاوبوا عليه وعاد تشوفوا الاجوبه، وبهذا كيكون الانسان انه استفد من واحد الحويجه. صافي. اذا سالينا هاد l'exercice 1 et 2. Maintenant on va commencer l'exercice 3. Donc répondre pas vrai ou faux، يعني غادي نجاوبوا بصحيح او خطا، ولكن انت الا بغيتي تزيد خصك تصحح الاقتراحات اللي خاطئين. صحيح. A. Les ondes de subduction sont le siège d'une activité volcanique. يعني les ondes de subduction يعني مناطق الطمر يعني هي المنبع ديال واحد لاكتيفيتي فولكانيك، ديال واحد النشاط بركاني. Est-ce qu'il est vrai ou faux? Le refroidissement lent
donne une matière solide, non cristallisée appelée le verre volcanique. C'est très دونك واش صحيحه ولا خطا؟ يعني ان الغوفرودين يعني التبريد البطيء كيعطينا واحد الماتير، واحد الماده صلبه غير متبلوره تسمى بالزجاج البركاني. سي لي دورسال اوسيانيك سون دي زون دو ليمانيومون دي بلاك ليتوسفيريك، يعني ان الذروات المحيطيه هي واحد المناطق تباعد ديال الصفائح الصخريه. دي لو سيسموغرام permet d'enregistrer l'activité volcanique. Le sismogramme permet يعني أن مسجل الهزات أو سجل الهزات permet أنه يمكن من تسجيل النشاط البركاني. Le volcan explosif est appelé volcan gris، يعني أن البركان الانفجاري يسمى بالبركان الرمادي. L'argument paléontologique est montré par la présence des fossiles، يعني أن البرهان الصحاتي أنه كيتبين انطلاقا من تواجد المساحات. L'andésite. L'andésite est une roche sismique. Ça y est. Maintenant, on va dans la correction de chaque phrase. Donc, les zones de subduction sont le siège d'une activité volcanique. C'est vrai. يعني أن على مستوى هاد المناطق التمر كنلقاو واحد النشاط بركاني، واحد l'activité. Donc, c'est vrai. Le refroidissement lent donne une matière solide non cristallisée appelée verre volcanique. C'est faux. Donc le refroidissement lent donne des crestons de grande taille, appelés macrocrestons. Ça y est. Les dorsales océaniques sont les zones d'éloignement des plaques lithosphériques. C'est vrai. صحيح. وعندنا les zones de هو les zones de rapprochement. Ça va. Le sismogramme. Le sismogramme ما كيمكنناش d'enregistrer l'activité volcanique, de l'activité sismique ماشي volcanique. Ça y est, donc c'est fou. Le volcan explosif est appelé volcan gris. C'est vrai. عندنا les volcans explosifs est appelé volcan gris, ou عندنا le volcan effusif est appelé volcan rouge ou bien orange. Ça y est. L'argument paléontologique est montré par la présence des fossiles. C'est vrai. يعني أنه تواجد بعض المساحات وهذا صحيح. Maintenant, l'andésite est une roche sismique. يعني أن الأنديزيت فهي صخرة سيسميك وهذا خطأ. L'andésite c'est une roche volcanique. Ce n'est pas sismique. C'est une roche volcanique. Comme le basalte. Le basalte aussi c'est une roche qui est volcanique. Ça y est? Ou bien c'est une roche magmatique. Il y a plusieurs possibilités de correction. عندنا مجموعة ديال الإمكانيات باش أننا نصحو. Ça y est. Par exemple, le gabbro, c'est une roche magmatique mais plétonique. Plétonique, c'est-à-dire il se forme à l'intérieur de la Terre. Et volcanique, c'est-à-dire il se forme à l'extérieur. Ça y est. Comme le granit, le gabbro, ce sont des roches qui sont magmatiques mais plétonique. Plétonique se forme à l'intérieur. Volcanique se forme à l'extérieur. Ça y est. Donc c'est très simple. Donc وصلنا لنهاية هذا الفيديو هذا. إذا كنتمنى لكم مرة أخرى النجاح والتوفيق، وإن شاء الله ترقبونا في فيديو مقبل بحول الله، وكنتمنى لكم أمسية سعيدة. إلى اللقاء في فيديو مقبل. مع السلامة. لا إله إلا الله.